Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar semuanya? Hai. Sekarang tanggal 26 Juni ya guys. eh Gua hari ini on beatnya separuh-separuh guys, karena gue lagi ada kerjaan proyek nih di sekitaran Lebak Bulus ya. Jadi nanti terus gua nanti ada charteran guys. Jadi ada charteran itu orang dari Amerika ya, orang US. Ada charteran minta setengah hari keliling-keliling dari jam 1 sampai jam 8 guys, sampai jam 8 malam lah, sekalian minta anterin ke airport gitu. Dan dibayar 750.000 guys. Gimana tuh guys menurut kalian? Masuk nggak tuh harganya? Dari jam 1 sampai jam 8 malam. Lumayan lah ya daripada on beat. Itu udah jelas lah. Nanti gue paling on beat tipis-tipis aja nih. Abis dari nganterin si bule itu, gue coba on beat lagi, nyari 200 biar dapet 1 juta guys. Hai. Oh iya, hari ini sekalian ngebahas ini ya. Gue mau ngebahas, teman-teman banyak yang nanya minta perbandingan antara mobil rental atau kredit ya, cicil ya. Kalau bisa sih pengennya gue sih kalau bisa ya cash sih. Jadi gue gue belajar dari salah satu YouTuber itu, Kang Burhan ya. Dia mau bilang Innova Reborn. Si Kang Burhan itu ngambil kreditnya nggak ke leasing guys. Jadi dia ngambil pinjaman kur dan lebih murah bunganya. Itu salah satu solusi juga sih guys. Cari mobil kredit ya, cari pinjaman ke bank, bentuknya kur, terus belinya cash gitu. Nah bunganya itu lebih murah guys. Ya atau yang nggak mau riba bisa kredit syariah gitu kan. Ya mungkin itu lebih bagus juga sih. Sekalian ngambil mobil yang bagus tuh kayak Kang Burhan, jadi ngambilnya dapat layanan premium. Terus gimana dengan sewa ya? Ya sebenarnya plus minus sih. Kalau sewa itu enaknya ada enaknya. Sewa itu tetap ada enaknya. Lu nggak harus mikirin servis, lu nggak harus mikirin pajak, ya kan? Lu bebas tuh pakai mobil, lu gas-gas lah, lu gaspol lah sampai rontok mesinnya juga nggak apa-apa gitu. Nggak pusing karena ditanggung sama perusahaan rentalnya. Cuma nggak enaknya ya lu hanya sewa aja dan tidak jadi hak milik. Sekarang ada juga yang program hak milik. Setelah gue teliti, gue sebenarnya kemarin sempat tertarik sih guys sama program sewa kepemilikan, karena gue lagi pengen buat mobil listrik ya. Kalau beli cash sayang banget, kalau kredit gue nggak mau riba gitu. Nah mungkin salah satu solusinya adalah sewa kepemilikan. Cuma kayaknya sih menurut gua terlalu mahal ya guys. Gila ya. Ya kalau sekarang gini sih, kalau ngitungnya mobil buat nongkrong doang di rumah memang terlalu mahal sih. Misalkan kayak mobil listrik itu sekitar di 400 ribuan ya per hari ya. Itu kalau dikali 30 hari, karena kan nggak ada libur biasanya kalau sewa-sewa gitu, itu 12 juta guys per bulan ya. Cuman kembali lagi, memang jangan dilihat dari sisinya lu mau kayak jangan di compare sama kayak kredit mobil guys, beda. Karena kan kalau sewa kepemilikan itu setahu gue ya nggak ada BI checking. Biasanya teman-teman terkendala kan di BI checking ya kan, terus nggak ada DP, paling sekedar admin atau deposit dan nggak sampai puluhan juta, paling 2 juta, mungkin sekitar 1 sampai 5 juta biasanya. Jadi gua ada beberapa ngelihat sewa kepemilikan itu ada, mereka bilangnya deposit atau uang administrasi pendaftaran 1 sampai 5 juta gitu. Sekitar segitulah ya. Menurut gua masih terjangkau lah ketimbang lu DP yang harus 10% dari harga mobil gitu kan. Yang dilihat itunya gitu loh. Jadi mungkin sebenarnya keberadaan mereka itu membantu juga sih buat teman-teman yang nggak punya kendaraan untuk online gitu ya. Cuma ya itu kembali lagi ke kalian, karena kalian harus setoran setiap hari. Kalau kalian mau libur ya kalian nabung gitu, nabung untuk bayar setoran di hari kalian libur. Ya jadi sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas ya. Kalau mobil kredit itu enaknya pada akhirnya itu nanti mobil jadi milik kalian ya. Nggak enaknya itu kalian harus nanggung servis, nanggung pajak, nanggung biaya yang lain-lain seperti ban, apapun, asuransi dan lain-lain lah, itu jadi tanggungan kalian sendiri gitu ya. Walaupun pada akhirnya mobilnya itu akan jadi milik kalian, tapi nggak banyak juga ya, tapi nggak sedikit juga ya teman-teman yang di tengah jalan itu kreditnya macet, akhirnya mobil ditarik udah DP
sekian puluh juta atau berapa puluh juta, di tengah-tengah nggak kuat ya, akhirnya mobil ditarik leasing gitu. Jadi sebenarnya banyak sih yang bisa dibahas ya, kayak misalkan untuk sewa ini ya, sewa ke vendor ya, banyak enaknya sebenarnya sewa vendor juga. Pertama ya udah jelas tuh tadi, lo nggak harus mikirin servis, nggak mikirin pajak, nggak banyak perintilan, dan yang pasti itu order diprioritaskan gitu guys. Itu enaknya tuh, ordernya diprioritasin tuh guys. Jadi banyak juga teman-teman yang jadikan vendor itu sebagai batu loncatan untuk ngumpulin duit buat DP mobil. Bisa juga dibikin kayak gitu, bagus juga gitu loh. Nah terus apalagi ya, banyak inilah, banyak keuntungan juga lah untuk sewa mobil itu. Yang penting itu sekarang kalau menurut gua adalah ordernya diprioritaskan itu, karena gua ngerasa aja sebagai driver individu itu merasa dianaktirikan gitu guys. Jadi kayak hari ini aja, tadi pagi ya, beberapa kali tuh gua 2 kali mungkin ya, order di atas 50.000 itu hilang terus guys. Jadi kebanyakan di cancel ya. Gua entah ya, suzon gua ya dibegal sama sistem gitu, bukan salah drivernya juga, salah sistemnya yang kayak gitu. Karena mungkin ya mereka sudah sewa mobil, dikejar-kejar setoran, mereka dipastikan setorannya lancar, makanya ordernya diprioritasin gitu guys. Tapi BTW ini udah mau setengah 12 ya, gua mau sholat Jumat dulu. Habis itu gua mau ngontrol proyek, habis itu kita jemput si tamu kita itu di Taman Mini ya guys. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah sholat Jumat ya. Oke guys, kita udah beres ini ya, udah beres sholat Jumat. Sekarang kita tinjau proyek guys. Habis itu kita jemput penumpangnya, bule yang di Taman Mini. Katanya sih jam 2 aja jemputnya. Ya sekarang masih jam setengah 1 ya, baru beres Jumatan. Kita ke proyek dulu ya guys. Yang mana ya Pak? Itu ya? Yang gate shuttle ya? Oh iya, makasih ya Pak. Oke guys, kita udah di Taman Mini ya. Pas jam 2, jam 13.59 guys sekarang. Nah si bule ini minta dianterin ke Jalan Surabaya guys. Katanya mau cari barang-barang antik gitu guys. Kita lihat ya gimana kelanjutannya guys. Nih Taman Mini guys. Nah Taman Mini itu sekarang mobil itu udah nggak boleh masuk ke dalam guys. Jadi kita itu harus punya mobil listrik baru boleh masuk ke dalam. Nah kalau nggak mobil listrik, kita naik shuttle guys. Shuttle yang disediakan oleh pihak Taman Mini. Kayak gini nih shuttle-nya tuh. Tuh kelihatan nggak ada shuttle. Harus naik shuttle guys. Ini dia ya. Nih naik shuttle ini sih katanya free sih. Jadi mobil udah nggak bisa masuk ke dalam sekarang.
Oke ya, ini kita udah nyampe di gate pintu utama. Oke. Ya. Alright, thank you. Ya. Thank you very much. How is it? Is it fun? Yeah, very That was fun. an amazing experience. That's a beautiful park. Which places do you visit? Mainly the Komodo Komodo? and the reptile park. Okay. It seems like you could spend days in there and see, Yeah. not see it all. Incredible The place. place is too big, right? Yeah. Yes. Absolutely too big for So one day. where do we go now? To the antique? Yeah. Yes, if Please. you know of anything. Yeah. Are you hungry? Or a fair. Have you eaten lunch? Yeah, I'm quite hungry. Let's go eat. eat. We'll buy your lunch. You you wanna find lunch? What kind of lunch? What food? You recommend it, but remember, no gluten. No gluten. If you can Yeah, think of I something. can eat rice and fish and things like that. I just can't eat anything. Oh, you cannot eat carbohydrate. Yeah. Like rice, you don't eat rice. I do eat rice. Oh, and I can eat carbohydrates. I can't eat wheat. wheat. Yeah. Okay. So a lot of the things that are fried, they put a batter on them and fry them in oil. That batter has wheat in it. Okay. Maybe you Um, can tell me more specific what kind of food maybe that more safer for you. Sure, I can do that. Maybe grilled meats. Oh, steak, like steak. Yeah, steak or chicken. Okay, Mm-hmm. let's Rice. find it. And white rice, I can eat a ton of that. White rice. Mhm. Okay. And vegetables, of course. Vegetables. So you just ride the shuttle around the park. Well, we walked at first. Oh, walk. And then we rode the shuttle back. Is it free? Yeah. Cool. Honestly. The reptile park was extra. Wow. And we paid extra to go behind the scenes too. Oh. So, bebas gluten, Yeah. gluten, Yeah. saya allergy terigu gandum. Oh, it's like bread. Yes. You cannot eat bread. I cannot eat bread. Yeah. Okay. Or anything that has gluten. gluten in it. Gluten. Tanpa kikap. Kikap? Yes. What is kikap? Standard Indonesian soy sauce. Kikap. Ketchup. mai. Ketchup? Yeah. Ah, okay. Ketchup. K-E-C-A-P is what Yeah. we told me. Yeah. Yes. Ketchup. And it's ketchup. Tampa mai without noodles. Okay. Noodles No made noodles. from wheat. Yeah. No noodles. But noodles made from rice Okay. is okay. Noodle is made from tepung terigu. Tapioca? Yeah. Oh, I love those. Those are good. I like tapioca. Does that help? Yeah. Okay. Pak, saya kan mau ke teras itu ya Pak. Lewat mana ya Pak? Iya, Green Terrace. Ini Bapak lurus depan nanti ke kiri. Bukannya ditutup? Udah dibuka. Oke. Ya, makasih ya. Iya, mari Pak. Gracias. In Spanish, thank Gracias. you. Gracias, exactly. Similar word. Is it different from Spanish Mexico or Spanish Italian? Is it different languages? Spanish in Spain is different than Spanish in Mexico. Oh yeah. Similar but different. Yeah. A lot of the same words. And in fact, Spanish in Mexico and Spanish in South America can be different too. Oh yeah. Got it. Do you see the lake? Yes. Yeah. You did see the lake with all of the islands represented. Yeah, the island I represent. would like to see the fountains when The they're dancing fountain. they're going off. Did you try the SkyTrain? No. No, we walked. We will walk. We need the exercise. Yeah. It's an amazing park. Do we need to start the next trip now? Yeah. Okay. Yeah. Okay, good. And now traffic will be bad? Not yet. Okay. Maybe around 4 or 5 o'clock. Okay. 4 to 8. Yes. What time is your flight? 2 a.m. 2 a.m. In other words, okay. Tomorrow morning at Tomorrow in 2. At 2 a.m. Yeah, so yeah. I will go to airport at 8 o'clock and I'll just eat there. Is that and too sit. early? Yes, but Yeah, you more know. safer for you, right? Well, that yes, it is. in case there's delays for some reason. Yes. It was hard to get to our
hotel last night with our driver. Yeah. Why? Yeah. He He had got a hard. lost. He got lost. It was a hard time to find it. Hey, what hotel you stay now? Right there at the plaza where you picked us up. The Oh, Chinatown. the Chinatown. Yes, Yeah. it's not. Okay. It's an apartment. building, and we're Oh, okay, okay. Airbnb. Ya, ya, ya. Pak, ini teras ya, Pak? Ya, betul. It's crowded. Mm-hmm. Glad we did this early. Fonz, do you have a charger? Yes. Charging? Type C. You can I use. have the cord. Okay, okay. Let me get it undone. Sorry. Okay. Yeah. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Is it work? Yeah. So when is your next performance? Tomorrow. Oh, nice. Yeah. What's the occasion? Reunion. Reunion. Yeah, reunion. Nice. Artwork Junior is high like- school. Junior high school. Oh, fun. Yeah. Nice. So they've asked for a certain kind of music. Yeah, and yeah. they're- Old music like 80s and 90s. Okay. Fun. I like Stevie Wonder Yeah. kind of stuff. Nice, Okay. nice, nice. I like it. Silakan tempel kartu. Silakan So Todd, you do not eat pizza, right? No, I can't unless they make gluten-free crust. Oh, okay, okay. They do make gluten-free crust, but I doubt you have it. Yeah, yeah, yeah. Korean I love pizza. barbecue. That works too. That's work. Yes. Barbecue. Yeah. Okay. Korean barbecue. Let's can go work. there. It's okay. Sure. I'll find a park first. Oh, it's Very crowded. it's crowded. It's still weekdays. New you know? cars. Yeah, new cars. Electric car. Mm-hmm. Electric cars are becoming very popular in America. Yeah, yeah. Especially Chinese brand, right? Yeah. Yeah. Well, Well, they're not allowed in the U.S. yet. Oh, right? Oh, really? right. What is it, BMI? Or BYD? Like Yeah. BYD, Wuling, you know? Yeah. they're not allowed yet Wow. in the U.S. Hard competition, right? Because Yes. their car is too cheap, you know? That's Yeah. that's a lot of it. Tesla killer. But we have many American electric cars to choose from now. Tesla, Yeah. Elon Musk. Yeah. Is it expensive in America? Yes. Very, Oh. very. Is it like up to $100,000? Around? Some can be, yes. Some can be that expensive. Wow. It's crazy. Okay. Well done. Let's walk to the Okay. restaurant. Is it? You do not eat soy sauce, right? Ketchup is soy sauce. Yes. Yeah. Okay. But we Let's can go. order without. Yeah, yeah, yeah. Yeah. We can ask the waiters. Yes. Oke guys, kita diajak makan siang dulu guys. Makan siang, lumayan. Halo Jeff. Hi. How is it? Is it good? Very good. Good. Thank you, Alfonso. Yeah. Good idea. Oke guys, ini si Mr. Jeff nih lagi mau nyari barang antik. Sekarang posisi gua udah di Jalan Surabaya ya. Tempat banyak dijualnya barang-barang antik guys. Jadi kita mau nemenin dulu ya supaya dia takutnya bingung ntar mau komunikasi sama si pedagangnya biar nggak dibohongin. Oke ya, kita lanjut lihat barang-barang antik dulu guys.
juga ya barang antik di sini. Gue baru loh. Sering lewat tapi nggak pernah mampir. Wow. Guys, ini kamera tua nih guys. Yang jepretnya dipencet gitu, pis. Ini yang dipencet ya Pak? Gitu ya? Yang keluar asap. That is an amazing camera. Yeah. This is great right here. Look at that. Writing is still very good on it. Oh, is it the gilt press on? Yeah, Yeah. the phonograph Yeah, nice. with the wax cylinder Uh-huh. What is this? plays music. I don't want to break it, but this is like a record but circular. Oh, okay. Very, very primitive, early. Yeah. Wow, this is great. Man, Yeah. that's awesome. See the typewriter top? Do you want to put this on the car? Is that okay? Your stuff? Okay. Yeah. What is this? It's a Komodo dragon. Carving. Can I put this on the car? Sure, thank Yeah. you. There's a Your hook. hat? Thank you. Oke. Jadi dia nyari peta guys, peta-peta jadul gitu. France. Nyari peta apa dia Pak? Indonesia kan. This is the Middle East. I mean, how much for that? This one, Yeah. 2.5. Hah? 2,500,000. Really? Yes. It's very good one. 2.5? Yeah. Berapa? 2,5 juta? Yeah. This one very good. Gila peta gini guys, 2,5 juta satunya. Ah, Peta tahun berapa sih Pak ini? lama juga. Ada tahun terbitnya gitu gak? Saya tadi dia kedengan barang, Pak. Surround. Dia kedengan barang. Off of, I'm not sure. Borneo. Ya ini Right here? Papua sama Sulawesi. Oh, Papua? Papua dan Sulawesi. Ini kan Borneo nih, Kalimantan. Ya, Kalimantan. Flores Sea. Ya. Not easy to find for right now. With the color, I mean with the color. Yeah. Yeah, always a black and white. Berapa ini Pak? Sama harganya. Sama. How much? I told you before. The same as the other? They're all the No, same? a little bit different. This is 2.2. That's okay. I thank you for finding them, but How much do you I don't want to think? spend. How much do you think? How much? For the world one, I would go half. That's all. Definitely. Because which one do you like? I mean, Dia this jago one? nawar guys. The world one. Dia jago nawar loh. I know, man. I can't. Tuh mahalan Pak katanya Pak. I'm spending a lot of money. You don't have to care this stuff. Oh, I thought Thank you. Ini yang paling bagus nih. This one only. This one won't. God, it's so expensive. My son would cherish that. He's all about maps. Gila dia jago banget nawar guys. Bule-bule jago banget nawar ya. Mantep ya. Gila peta doang 2,5 juta peta. Yeah. Do we need to go to the ATM or no? If it's possible. Okay. Let's see if I can get a little fine. more, and then I'll be set for tomorrow. I'm not going to be antique shop So you stay alone this night, Jeff? tonight. Yeah. And tomorrow night. Just don't go down the street. Body massages. Jeez. She must have been 80 years old. Yeah, sadly. Well, it's all flashing, so. Always wanted to do, and I said I would go with her. You like quite an adventure, right? I do. I really do. And then in February, Yeah. my wife and I are going to South America. South America is Mexico? No,
further south. We will fly to Argentina, Argentina, okay. and we will spend 3 or 4 days in Argentina, Wow. and then we will get on a boat, a cruise ship, and we will go to Antarctica. Wow. And What cruise do you use? that cruise line is called Silver Seas. Silver Seas. Yes. There's 125 people on the boat, Wow. and It's a so big it's cruise. nice and small and very Not too big, right? not too big. Everybody gets to know each other, Yeah. and we will sail. We will get to see penguins, Yeah. all kinds of things, Wow. and sail around the tip of South Africa, and Wow. then we will go north up to Chile. Wow. How many days is that? 21. 21. Almost Yes. a month. Yes, it is. It It's is. 3 weeks, right? Yes. But we have decided that, my wife and I have decided that we're not getting younger, we're getting older. And we hope we live long enough to. Yeah. Amen. You know, but we want to travel while we have good health, Yeah. because we could be stuck Sure. at home as we get older. Yeah, sure. And wish we had, oh, I wish we'd done that trip, or oh, I wish we'd done this trip. And so we're trying to travel a lot now while we're healthy. Hope someday I can go that like you do. Well, you work hard. Yeah. You're doing the right things. Yeah. You know, it's hard to save money. Yeah. Keep saving. Yeah. You know, you work 2 jobs. Yeah. You just do the best you can. Yeah. And then tell your kids they have to take care of you when you get old. But how are you feeling now? Do you feel happy, right? In Jakarta? Oh, in yes. Indonesia? I have been gone long enough that I'm very wanting to go home Yeah. and see my wife and sleep in my bed. Yeah. But I'm also very sad that I'm leaving this beautiful country and all the friendly people we've Yeah. met, the amazing animals that we have seen, Yeah. and all the creatures that only exist here. You can only see certain animals here. Oh, like what? The Sumatran rhinoceros Oh, yeah. and the Komodo dragon. Yeah. We saw animals that Yeah, I know. Komodo is not another country, right? Right. There's no Komodo in other country. no, Indonesia wants them all here, and for good reason. Same with the Sumatran rhino. Yeah. We want to take care of them here and try to breed them. Yeah. Boy, this is is this a shortcut? Yeah. This is shortcut. But it's still traffic. Yeah, I know. What do you do? Can't beat it. But you met the rhino. We did. Yeah, okay. We petted the rhino. We Yeah. touched it. You have the picture? I do. Can I see it? Sure, let me get it out. I'll, So they're not aggressive. these are not, because they're in a safe place, Okay. and because it's a safe place for them. Yeah. And they're trying to get them to have babies. Yeah. They're very. They breed them. Yeah, they're Yeah. breeding them. They're trying. It's not easy. Yeah. But the rhinos are very friendly towards people. Okay. They have the same habitat with the elephant? Yes. Okay. Yes, they share it. Is there any tiger in there? Yes. Oh. Wow, great. He was as long as my arm is. Yeah. His face, I could have touched his horn Wow. with my fingers. Wow. Oh, that's great. Isn't that fun? Yeah. It's beautiful. It is a very pretty animal. And that's his eye. Wow. Yeah, They have such deep eyes. They look at you Yeah. very. You feel it? Yes, you do. Wow. How's about the length of your car away from him? Yeah. His name is Harapan. Harapan. Yes, Oh, he got a name. he has a name. His name is Harapan. Harapan. And he's the father of 2 Harapan babies. is hope. Yes. But because he has a lot of hair Yeah. on his body, Yeah. they don't call him Harapan, they Yeah. call him Harry. 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 Yes. And the other rhino that we met Yeah. and worked with and helped bathe Yeah. is named Andalus. You bat them? Yes. Wow.
and that's Andalus in his Oh, pen. And then we Yeah. reached over with big long handles, broom handles, Yeah. and brushes. Yeah, And we scrubbed his skin. He scrub his skin. Yes, he liked it. Really fun. He really liked it. You have to bring your family here. Yes. They would absolutely love this place. Are you and Jeff in the one company or what? No. No, he works for a different company, Yeah. and he is a part. He helped to create an organization to protect animals, Wow. and it's called the Global Conservation Wow. Foundation. Wow. And their first goal, they helped stop poaching. Poaching. Where people go out and hunt animals illegally. Yeah. And so we are also members, and we help to raise money because the money goes to train Oh. local people to be rangers, park rangers, Wow. and they protect the animals. It's like a volunteer, right? Yes. And so these park rangers that we pay to train, we provide them with dogs Yeah. that can find poachers, Yeah. and we also provide money to help vet the doctors, Yeah. animal doctors, Yeah, yeah. veterinarians, Yeah, to yeah. help treat the animals and maybe help them breed. Wow. And so the Global Conservation Foundation works here Yeah. in Indonesia with the local groups that are trying to save the Javan rhino, the Sumatra rhino, Yeah. and some with the Asian elephants. Wow. So the organization is work globally. Yes, Oh. they work in Africa, Yeah. they work in Indonesia, they work in Central America, Wow. in Costa Rica, Nicaragua. Oh yeah. They do quite a bit. Really cool. So Really great. they're a great organization to help. The animals. Well, in equally, we as a part, as a part of the foundation, the Global Yeah. Conservation Foundation, we believe that the animals and the culture of the people Yeah. should be preserved together, Yeah. so that it's not good if we can save a rhino, but it's not helping the culture of Indonesia. Yeah. Or if we go to Africa and we save a African hippopotamus culture, or a yeah. rhinoceros there, but it hurts the local people, that's Yeah. not a good thing. Yeah. So we try to accomplish both things. Wow. Help the people, save the animals. That's a hard task. It is, but it's very rewarding. Yeah. So when we all go home, Yeah. our jobs are to get people interested in these kinds of trips. Yeah. Because people will do these trips and they will spend money, they will see the animals, Yeah. and the profits that our foundation makes from these trips Yeah. pays for helping the animals and pays for the park rangers. It all goes to that kind of work. Yeah. Washington is not big like this. No. Oh. Nowhere near. It will be a long flight. Well, it's very crowded. Mm-hmm. Wow. Just whatever works. I don't mind walking. Maybe we should ask first. It's all good. It's fine. Pak, Air Korea di mana, Pak? Korea ada di gate 2 Pak. Gate 2 situ ya? Iya. Oh, oke. Ya. Ya. He said gate 2. Gate 2. Okay, I see it up there. By that bus. Yeah. Everyone go. Vacation on vacation. Indonesia is a very popular place for people to visit. Yeah. We've met a lot of people from Japan, Yeah. from Korea that come here, Australia. Lots of people love to come to your country. Okay. Are you okay? This will be great. Now,
Jeff just handed this to me. He said it was the amount. Yeah. Please look at it and make Okay. sure it's right. If it's Yeah, not, yeah, yeah. I'll call Jeff and we'll find a way to get more to you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, it's all good. Glad it worked. Yeah, yeah. Wow, it's quite heavy. Really? 20 kilos. Yeah. That's all. Thank you so much. Thank you, Nice flight. Alphonse. It Thank you was so much. very nice meeting Yeah, you. me We too. so much enjoyed Yeah. and appreciate all you Okay, did for us. thank you. Be safe. Alhamdulillah. Guys, beres guys, nganterin dia ke airport, dikasih 800 guys. Nih, lumayan ya. Tambahin gocap, lumayan lah. Makan gratis, makan enak lagi. Tadi gua makan di Korean Grill, Korean Barbecue Grill, man. Gila, alhamdulillah banget lah hari ini. Jadi hari ini gua seneng banget ya guys. Jadi dapat kabar gembira lah. Gue dapet kabar dari istri gue tadi kalau anak gue yang kedua itu berhasil lolos masuk ke SMP favorit gitu di daerah gue. Yang masuknya itu susah banget gitu. Alhamdulillah tadi dikabarin kalau anak gue masuk. Terus ya alhamdulillah hari ini rezekinya bagus ya. Aduh, alhamdulillah banget, gue happy banget hari ini dapat offline baik, lagi tamunya baik, lucu, menyenangkan gitu ya. Ramah, ngajak ngobrol terus kan. Gak apa-apa guys, sambil latihan bahasa Inggris kita kan. Mau kita mah cacos aja ini. Mereka ngerti kok sebenarnya walaupun kita Inggrisnya jelek gitu, mereka ngerti. Aduh, gila ya alhamdulillah. Kok gila sih, astagfirullah ya. Maksudnya alhamdulillah wa syukurillah hari ini luar biasa nikmat dan rezekinya yang kita dapat dari Allah ya. Dapat tadi juga apa namanya? Kerjaan gue di proyek aman ya kan. Terus tadi juga pagi kan gue sempet narik dulu guys. Jadi gue tadi pagi-pagi tuh sempet narik yang ngejar bonus yang pagi ya, pas slot area pilihan pagi gue sempet ngambil. Habis itu kan gue ke proyek sholat Jumat, jemput si tamu ini, selesai sampai akhirnya gue anterin ke bandara. Sekarang gue pulang deh. Tapi gue rencananya mau setting tujuan guys, cuma nggak di sini. Mungkin di daerah nanti gua kan ini Matas nih sampai tengah ya, gua Matas aja lah sampai Selipi atau sampai Semanggi. Gua mau setting tujuan ke arah Bogor guys gitu ya, sambil menyelam minum air lah ya, siapa tahu dapat lagi tambahan duit ke arah Bogor gitu kan, lumayan dapat 150.000 lagi kan. Ih, mantap lah, alhamdulillah, bersyukur banget hari ini. Itulah guys, kadang rezeki itu kita nggak tahu guys gitu ya. Ya makanya gue tuh selalu menghiasi hari gue dengan bersyukur ya. Ya kalau ngeluh pun ngeluh standar lah gitu, ngeluh yang nggak banget ngeluh gitu. Sebenarnya gue nggak, cuma paling ya begitu, nggak sampai yang ngeluh ngedumel marah-marah, nggak gue. Mau berapapun penghasilan gue ya, mau 600, mau 700, mau 1 juta, gue tetap bersyukur ya. Tapi hari ini nikmatnya luar biasa guys. Gue seneng banget, apalagi anak gue keterima di SMP favorit gitu ya. Luar biasa. Gue sangat ini ya, sangat bangga lah sama anak gue. Ya wajar lah, gue kan bapaknya ya, gak apa-apa lah bangga. Gila, keren lah bisa masuk SMP favorit di daerah gue yang masuknya itu susah banget. Jalurnya jalur raport lagi guys, jalur nilai. Bangga gue, bangga banget. Masya Allah rezekinya hari ini alhamdulillah. Oke, nanti gue mau Matas dulu nih sampai tengah, sampai Selipi atau sampai Semanggi. Nanti kita lanjut lagi di situ aja lah, kita ngobrol-ngobrol lagi ya guys. Sambil gue ngecas dulu nih HP gue sampai lowbat. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Don't go anywhere guys.
kita di ini ya, Jalan Jenderal Sudirman nih, dekat GI. Sekarang dapat orderan, setting tujuan gue masuk, tapi cuma 78.000 dan argonya dan tujuannya ke Raffles Hill. Ini Cibubur ya guys. Akhirnya dapat arah balik ya, lumayan lah ya guys, 78.000. Lumayan. Aduh, nunggunya cuma sebentar sih guys, mungkin sekitar setengah jam ya. Sekarang jam 9 ya. Tadi kan gue nyampe sini jam 8.30-an. Ya setengah jam lah gue tadi selonjor dikit-dikit ya kan, santai-santai. Ya, selamat malam. Dengan ini yang order Lucia ya Pak? Yang order Lucia Santosa ya? Ke Raffles Hill ya Pak? Ya. Oke. Oke. Main full atau driving aja Pak? Full ya? Berapa hole Pak biasanya Pak? Oke ya, kita baru nurunin ya guys di Cibubur ya. Udah dibayar ya, tunai. Oke, bersihnya 78. Lumayan guys, alhamdulillah. Oke ya. Nanti kita hitung-hitungan di rumah aja ya guys. Oke, alhamdulillah guys, sudah sampai rumah. Sekarang gua apa ya? Oh ya, hitung-hitungan kali ya. Pendapatan kita hari ini, hitung-hitungan dulu pendapatan deh. Oke guys, ini pendapatan dari Argo ya guys hari ini. Tadi kan gue pagi gue udah cerita ya, gue tadi pagi narik juga ya. Tuh gue ambil shift yang ini, gue tadi start gue tuh jam 7-an lah, jam 7 kurang. Tapi baru dapat order itu jam 7.31 ya. Ya udah sama bonus ya, ini 60.000, udah dapat bonus 60.000 juga. Jadi total segini ya, 363.000 ya guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terus ditambah sama ini guys, sama offline ya. Sama offline itu tadi jatuhnya 800.000 ya. Itu tadi harusnya kan 7,5, tapi ditambahin sama dia jadi 800.000. Karena mungkin ya nggak tahu lah, mungkin karena gua men-serve mereka dengan baik lah. Oke, kita hitung aja ya guys. Untuk pendapatannya tadi berapa? 363.000 ya. 363.000 ditambah 800.000 guys. Alhamdulillah ya, hari ini dapat 1.163.000. Bensin jujur aja gua nggak ngeriset tadi ya, lupa. Pokoknya seingat gua tadi gua ngisi berangkat itu ngisi 150.000. Jadi kita kurangin 150.000. Nih ya. Sampai bensin gua habis tuh guys. Sampai tinggal satu bar. Nah, besok aja lah ngisi lagi. Ya. Jadi bensinnya 150.000. Dan gua tidak makan sama sekali hari ini karena ditraktir sama si bule-bule tadi ya, makan Korean grill barbecue. Jadi gua tidak keluar duit sama sekali untuk makan. Paling sama tol Matas ya. Tol Matas tadi 7.500, terus dikurangi lagi 7.500 juga. Dikali 2 ya. Jadi itu aja, sama minum juga nggak beli apa-apa guys hari ini. Masih sisa segini guys, 998.000. Alhamdulillah ya. Ya kalau dihitung tips sih sejuta lah. Banyak tadi tips tuh, ada receh-receh yang cash itu tadi ada tips-tips sekitar 5.000, 2.500, ada yang 7.000. Ya pokoknya tipsnya lumayan lah. Ada kali 20 ribuan ya, mungkin kalau sama tips 1 jutaan ya bersihnya. Oke lah gitu ya. Wah, Masya Allah ya, hari ini banyak banget bersyukur gua. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rezekinya alhamdulillah bagus banget hari ini. Yang pertama tadi yang gue udah cerita, yang anak gue keterima di SMP favorit. Terus gue dapet project, walaupun kecil-kecilan ya, tadi cuma nambah kolam renang yang bocor. Terus dapet offline enak. Waduh alhamdulillah. Dan satu lagi guys, good news lagi. Jadi gua dapet job guys, mengiringi salah satu penyanyi, pencipta lagu dan komposer yang legend guys. Orangnya masih ada, masih hidup. Beliau adalah Tito Sumarsono. Jadi kalau kalian tahu lagu Pergilah Kasih, terus lagunya Ruth Sanaya, Kaulah Segalanya, itu beliau guys yang menciptakan. Dan alhamdulillah gua besok mendapatkan kesempatan untuk mengiringi dia di satu perform reuni ya. Jadi besok event reuni di salah satu sekolah swasta terbaik di Bogor gitu ya. Alhamdulillah banget ya. Ya Allah, ya Rabbil Alamin. Aduh, rezekinya bagus banget ya, alhamdulillah. Oke. Terus melanjutkan pembicaraan kita tadi ya, mengenai apa? Lebih baik mana, rental atau sewa. Jadi kalau gua tetap intinya sih masing-masing itu punya plus minus ya, tapi untuk awal gue sih tetap menyarankan kalian coba rental dulu. Jangan langsung kalian kredit atau DP mobil, karena kalian tidak tahu situasi dan kondisi di dunia pertaksolan saat ini guys. Apalagi untuk yang pemula-pemula ya khususnya, gue sangat menyarankan untuk kalian coba rental mobil dulu, paling cepat 6 bulan. Jadi kalian sudah bisa tahu atau sudah bisa mulai membaca siklusnya gitu loh. Jadi kalau masalah lebih baik mana, kalau kalian sudah ngerti banget, sudah sangat paham banget seluk beluknya, ya better ini kredit mobil. Tapi kalau untuk pemula di awal lebih baik sewa. Nah ini gue jelasin ya, mungkin kalian sebenarnya secara garis besar sudah tahu bahwa di masing-masing pilihan ini ada plus dan minusnya. Kalau untuk sewa, apanya dulu? Minusnya dulu ya. Untuk sewa, kalian itu nggak bisa libur guys. Jadi kalian kalau mau off atau mau libur ya kalian tetap harus bayar gitu. Ya literally itu kalian nggak libur sebenarnya. Tapi kalau mau libur kalian harus ngakalinya dengan apa? Kalian nabung, mungkin ya nabung untuk bayar sewa saat kalian libur. Gitu guys, itu ya, itu capeknya sih guys. Apalagi buat rental fee yang mobil-mobil premium yang harganya itu sekitar di 400 sampai 380 sampai di 400 ribu, itu gila sih. Maksud gue itu mahal banget ya. Dan itu kalian kalau sekalinya libur kalian lumayan bayar ya gitu. Kalau sampai pun kalian boncos bahaya. Tapi better kalian coba dari mobil-mobil yang pemula dulu ya, dari LCGC ya, misalkan mobil mobil Calya atau Sigra gitu ya. Mulai dari yang termurah dulu guys, biar kalian bisa membaca ritme dan situasi di jalanan. Itulah kira-kira minusnya kalau kalian sewa. Plusnya kalian bisa gaspol sesuka kalian, dalam arti kalian gas jor-joran itu mobil nggak masalah. Jadi karena servisnya, bannya, akinya itu di cover sama perusahaan rental tersebut. Jadi kalian tidak usah khawatir dengan hal-hal itu ya. Kayak misalkan servis, ganti oli, ganti ban, ganti aki, itu semua di cover sama kantor. Kecuali kalian accident, kecelakaan, atau mobil ketabrak atau segala macam, itu jatuh ke kalian resikonya. Jadi jangan sampai mobilnya ditabrak atau lecet. Terus apalagi ya, oh iya guys, jadi gue pernah ada saat cerita ya, gue kenal satu orang driver vendor dari TPI. Itu gue kenalan sambil makan aja, gue ngobrol-ngobrol, gue tanya soalnya dia pakai seragam ini kan, TPI gitu kan, pakai seragam Grab gitu. Gue tanya, bang, dari Grab? Iya bang, pokoknya pakai seragam. Iya soalnya rental, kata dia. Oh gitu, pakai mobil apa? Pakai Calya, dia bilang. Terus gue tanya, berapa bang rental fee-nya di situ? Waktu itu kalau nggak salah masih di 175.000 guys. Jadi dia cerita itu gini, mobil itu sebenarnya dirental atas nama bapaknya.
Nah dia ikut tarik juga, jadi tuh mobil disiksa guys 24 jam. Jadi gini, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore maghrib itu bapaknya yang narik. Nah di atas jam 6 sampai jam 6 pagi lagi itu anaknya yang narik. Jadi tuh mobil tiap hari 24 jam gak ada istirahatnya, digeber terus guys. Gokil banget sih, parah. Digeber terus mobilnya 24 jam gak ada istirahat guys. Jadi gila sih, gokil banget ya. Terus apa namanya, mereka itu ngegeber habis-habisan mobilnya tanpa perlu khawatir mobilnya rusak atau apa. Yang penting jangan sampai ketabrakan, lecet atau apapun itu ya. Pokoknya yang berhubungan sama bodi atau eksterior itu menjadi tanggung jawab driver. Tapi kalau kayak mesin, ban, aki yang rusak karena pemakaian itu jadi tanggung jawab perusahaan, pajak ya. Nah itulah, kalian gak usah pusing lah mikirin itu. Jadi kan bisa gaspol sepuas-puasnya. Oh ya, terus kalau minusnya ya mobilnya nggak jadi milik kalian ya, tetap jadi milik perusahaan gitu. Kalau misalkan kalian mau jadi hak milik ya itu harganya beda, bisa lebih mahal, bisa di atas 200.000 mungkin ya. Terus kita lanjut lagi untuk yang cicil atau kredit ya, itu minusnya apa? Nah minusnya itu gini, kalian harus mikirin sudah pasti servis, ganti oli itu jadi tanggung jawab kalian sendiri. Aki dan ban ya itu jadi tanggung jawab kalian sendiri. Terus kalian itu nggak bisa geber semau kalian. Kadang kita punya rasa nggak tega sama kendaraan kita ya, kalau kita geber terus gitu capek, kita punya rasa apa ya, nggak tega lah gitu, karena ini mobil kita gitu kan. Nah itu kalian harus pinter-pinter tuh manage uang ya. Jadi jangan sampai kalian itu nggak disiplin dalam menyisihkan uang untuk perawatan mobil. Terus angsurannya segala macem ya kan, itu harus pikirin juga. Jadi gini guys, jadi seperti yang pernah gue ceritain konten sebelumnya, kalau setiap narik itu usahain kalian punya target. Bukan setiap narik, kalau saat kalian on beat itu kalian usahakan punya target guys. Jadi punya target itu misalkan kalian ingin punya pendapatan berapa, misalkan 500k, 600k gitu loh. Jadi misalkan kalian sudah mulai dengan mobil Calya atau Sigra ya. Calya atau Sigra itu kurang lebih bensinnya per hari itu 150.000 ya, kurang lebih lah. Terus untuk apa namanya, untuk biaya atau ini untuk cicilan uang untuk menyisihkan uang angsuran itu sekitar 200.000. Kenapa 200.000? Jadi 200.000 itu gue satuin sama duit servis guys. Jadi 150 untuk nyisihin untuk angsuran atau setoran leasing, yang 50.000 itu untuk perawatan. Jadi kalau kita tambah 150 tambah 150.000 itu udah 300, ditambah 50.000. Jadi kalian punya fix cost atau biaya operasional yang sudah fix harian itu sekitar 350.000. 150 untuk bensin, 150 lagi untuk biaya angsuran aja, terus 50.000 lagi untuk perawatan ya. Jadi 350.000 nggak sih, bener nggak sih guys? Bener iya, 350.000 itu fix ya. Untuk variable costnya, biayanya yang biaya variabelnya itu kayak makan, minum, rokok, itu kan sebenarnya bisa dikurangin atau bisa diminimalisir ya. Misalkan kayak makanan ya kalian bisa bawa bekal dari rumah, itu lebih irit. Yang ngerokoknya dikurangin, yang ngopi ya bawa kopi aja dari rumah atau gimana lah kalian ngaturnya. Itu mungkin kalau kita rupiahkan sekitar 50.000 lah ya untuk makan, rokok, kopi dan lain-lain. Itu sudah 400.000 guys ya. Itu sudah 400.000. Itu sudah pasti biaya yang kalian keluarkan per hari. Nah sekarang tinggal hitung nih, kalian mau bawa uang berapa ke rumah, mau bawa 200, mau bawa 300. Nah itu kembali lagi. Jadi kalian harus punya minimal penghasilan kalian, kalau bisa bawa uang ya harus mungkin sekitar omset 600.000 kotor ya, 600 sampai 700 lah, baru kalian bisa bawa pulang duit lah gitu. Jangan cepet juga sih, jangan gope. Makanya kalau dibilang orang bisa bawa gope, wah alhamdulillah nih dapat gope, sebenarnya itu tipis banget guys. Dapat 500.000 untuk anak rental itu tipis guys, kecuali kalian mobilnya cash ya gitu. Walaupun untuk mobil kredit dapat gope itu tipis, sehari gope itu tipis asli ya. Itu perhitungan tadi gua, bensin 150, angsuran dan
perawatan 200, udah 3,5. Makan kalian anggap aja 50.000 ya, itu udah 400.000 guys. Jadi ya kan kalau mau bawa uang lebih ya harus di atas itu, minimal ya 600. Jadi kan bisa bawa pulang duit tuh 200.000 gitu ya, kurang lebih gitu sih kalau misalkan kredit ya. Yang enaknya juga sih mobilnya juga jadi milik kalian gitu kan. Enaknya sih kelebihannya cuma satu ya, mobilnya jadi milik kalian. Nanti di saat ending selesai cicilan ya mobilnya jadi punya kalian. Cuma di akhir tahun kelima itu pasti mobil udah banyak penyakit ya guys, apalagi buat taksi online ya, udah mulai banyak rewelnya, minta banyak ganti spare part. Kalian akan keluar duit lagi, untuk perbaikan gitu, macam-macam ya. Kayak gue kemarin yang pernah gue ceritain juga, gue kena ganti kopling, padahal mobilnya umur 2023, kemarin kenanya tahun 2025 ya, baru 2 tahun koplingnya kena jebol guys, 5 juta. Sebenarnya kesalahannya sih kayaknya dari gue sendiri ya. Saat itu gue ke puncak 2, jalur puncak 2 gue mau ke puncak lewat jalur puncak 2, dan saat itu macet parah guys, berjam-jam ya. Jadi koplingnya mungkin saat itu gue paksa banget sih sampai jebol, sama housingnya itu habis sampai 5 juta guys. Itu kalau bini gue nggak nabungin duit dari gue itu ya untuk biaya mobil ini ya, wah lumayan sih, kelabakan juga sih gue guys. Makanya gue selalu menyarankan untuk selalu menyisihkan uang, usahakan lah. Nah, mungkin gue juga kasih sedikit tips ya. Mungkin kalau buat pemula ini gue kasih tips, usahakan keluarlah sepagi mungkin. Manfaatkan momen itu dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Itu golden momennya guys. Ya, golden momennya, saingan kalian belum banyak, orang masih pada tidur, dan potensi dapat ke bandara atau argo-argo kakapnya lebih besar di jam-jam segitu guys, jam 5 pagi sampai jam 10. Di atas itu udahlah kalian bebas sampai mungkin sampai jam 4 ya, sampai jam sibuk mulai lagi. Terus manfaatin juga insentifnya, semuanya insentif itu manfaatin guys. Jangan kalian sosokan mau nyortir deh sekarang, udahlah nggak usah nyortir. Yang ada lu anyep akunnya, serius, mending nggak usah nyortir. Jalanin aja udah, ambil TJS atau slot area pilihan, kejar insentifnya. Itu salah satu cara untuk pendapatan konsisten. Kalau mau nyortir, waduh sekarang susah guys. Soalnya aplikasinya juga sekarang udah sangat ketat ya. Cancel dikit langsung ngancem turbonya hilang, kan begitu. Jadi saran gue ya udahlah, nggak usah terlalu pikirin argo, kejar aja TJS, kejar aja insentif lainnya seperti slot area pilihan dan yang lain-lain lah. Itu ya kurang lebih itu ya konklusinya dari gua. Jadi kesimpulannya adalah lebih baik mana sewa atau rental. Balik lagi kalian pemula atau sudah lama di dunia taksi online. Kalau pemula lebih baik rental dulu, belajar sampai 6 bulan gitu. Tapi kalau untuk para senior yang sudah paham ya silakan. Kalau mau kredit mobil ya tinggal dihitung aja gimana mengelolanya antara operasional dengan keuntungan. Uang yang kita bawa pulang ke rumah itu mau berapa ya, kurang lebih seperti itulah guys ya. Sama satu lagi tips dari gue sih bukan sok spiritual, sok agamais ya. Jadi gue cuma kasih sedikit tips dan sharing aja gitu. Jadi usahakanlah sedekah guys setiap hari, mau berapapun itu, mau 1.000, 2.000, 500, lebih besar lebih baik ya. Karena kalau kita sudah ikhtiar di dunia, sudah ikhtiar di tanah, di bumi ini sudah semaksimal mungkin, kalau memang belum dikasih rezeki ya kita minta dengan jalur langit guys ya, berdoa gitu sama Tuhan. Entah apapun agama kalian ya, mau doa kek, mau ibadah kek, atau kayak yang Islam mungkin sholat duha, sholat tahajud kalau malam, zikir, sholawat, sedekah guys, itu guys. Jadi gue itu ya gue harus gue ceritain lah ya kalau masalah ibadah mah, cuma ya sedikit yang gue lakuin gue kasih tahu lah. Kayak mungkin pentingnya sedekah itu guys, nggak usah banyak semampunya aja, seikhlasnya 1.000, 2.000, 500 perak apa kok. Yang penting niatnya sudah ada, dan yang penting jangan niat
bakal dibalikin lagi duitnya berkali-kali lipat. Jangan berpikir kayak gitu. Udah buang 1.000 2.000 beramal, udah lupain aja gitu guys. Jadi dicobalah kayak gitu. Alhamdulillahnya guys, rezekinya aduh ya Allah luar biasa ya. Gua tuh ngerasain sendiri soalnya guys. Gue cerita gitu gua ngerasain. Dengan tiap hari kita bersedekah, mau banyak mau sedikit apapun. Mau sedekah juga nggak harus dengan duit kok. Kayak misalkan ada teman kalian mobilnya mogok, bantu dorong, udah sedekah. Teman minta jamperin aki, udah sedekah. Kayak gitu guys. Jadi nggak harus dalam bentuk duit juga sih. Dengan tenaga juga udah sedekah, sama aja. Kita saling menolong, saling membantu. Ya insya Allah sama Allah dikasih lah pintu rezekinya yang kalian gak duga-duga dari mana arahnya. Ya gue rasa udah cukup gitu aja ngobrol chit-chat panjang lebarnya. Mungkin next konten kita, oh iya mungkin besok gue akan kontenin ya, gue mengiringi Om Tito. Ya salah satu pencapaian gue ini juga guys, nggak nyangka, gue nggak disangka-sangka tiba-tiba gue bisa ngiringin ini penyanyi legend ya, penyanyi, komposer, pencipta lagu, arranger. Wah gila sih, keren sih. Wah gue nggak sabar sih sampai besok sih guys. Gue udah dikasih materinya tadi sama temen gue, tinggal gue pelajarin malam ini ya. Banyak tugas hari ini, tapi gue jujur sangat excited hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 26, Masya Allah luar biasa. Oke guys, buat teman-teman semua yang masih di jalan, yang masih on beat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan terlalu diforsir, jangan ngoyo ya, tetap perhatikan kesehatan kalian, rezeki bisa dicari, rezeki sudah ada yang ngatur. Oke? Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys in the next video.